देखिए कालीमौली हाट में सबाई घासर लेन देन मईसा ये देखिए नबे बुईताल बुईताल नबे कदली मंजा 10 टंका मईसा कई आनले एगुला सब केजी बिक्री हो कदली केजी देखिए मईसा परिवा किणवा आइले आउ बुलिबा मईसा बुलिबा हाट को आछंती देखिबा बास बेंगल आछंती एठी माउसी एटा कि सब मुळा ना कोन केते ना मुळा साग दोछ किलो 10 कोन कोन सुका अछि टिके रेट कोइबे हमको आखे अछि 30 टका तापड़ा हे मईसा 20 टका हां ठोका सुका तो साग मैंने एवं आम आसिक पहुँची जाइचु मयूरभंज आउ एक सुंदर हाट एक्सप्लोर करने आज शीत दिनिया हाट जहाँकि सकाल सकाल हाट गोटे आज आम एक्सप्लोर करवा जहाँकि मयूरभंज बहुत बड़ हाट कह गले जहाँकि बालेश्वर टू 80 किलोमीटर बाट आ बारिपदारू आपण आसबे जब 20 किलोमीटर हाट कालीमौली हाट आज आम कालीमौली हाट एक्सप्लोर करूँ जहाँकि सुलियापदा ग्राम में कालीमौली हाट को एक्सप्लोर करूँ आपण पूरा देखे चलतु एवं हाट भीतर को जीवु आपण पूरा देखेबू कालीमौली हाट केमी चली कालीमौली हाट यहाँ देखा मेन एंट्री पॉइंट ये यही बाटे आज आम हाट भीतर को जीवु पूरा तो कालीमौली हाट देखा छेल लेन देन चलती छेली केते अछि 3500 टका रे भाई दे देबे देखि आ गुटे रे चेडा सरिया लानी सब सरिया लानी मात्र गुटे अछि देखिबा तो एटा 3500 टका रे देखिबा के छेलीटा प्रमोशन पाई पारे भाई आपके सपला आछे हां सपला मिलबे केते बेले हां जता आ बागर केते दरकार अधिक हां मिलबो हां बागर पाई दरकार पूरा भाई सब रक अवेलेबल रखछि आपण माने पूरा मयूरभंज रो खासी एठी पाई पारिबे सब माने आउरी भाई केते कोन अछि प्राइस ऑर्डर करले खासी आनी दबा हां खासी कते भीतर अछि खासी तने 12000 10-12000 भीतर ही पाइथिबे हां अच्छा भाई पाखरो आपण माने कालीमौली हाट के छेली माने नहीं पारिबे बहुत बढ़िया भाबरे जत्ते दरकार छेली भाई रखिसंती खूब बिक्री हे गेलानी आ लास्ट अछि तो एटा खासी ना पेठी देखो बेईमानी जिन सुनी आपन को खासी ना खासी देखिबा ते आसी केते ना हमसा रहिछि ए सब चेरुमुई भाग 5000 टका मुसा रखि देखिबा ते खासीटे जे कोनसी बात गुटे आनतिले खाली आज जे कोनसी दर्द पीड़ा बात बिक्री हे गेलानी गुटे देखिबा ते कालीमौली हाट रे एठी सबाई घासर लेन देन मध्ये एठी होची जहा कि एठी बुगे दौड़ी भारी प्रसिद्ध एठी बुगे दौड़ी आपण माने पाइबे सेति पय एठी देखिबा ते सबाई घास सब आनी कि एठी बिक्री चालची देखि पारतिबे चलंतु एबे केते कोन प्राइस अछि टिके पचारि कि बुझिबा सबाई घास एठी तो एटा भाई कौन अच्छे एटा बुगे अछि भाई बुगे अछि एटा केते ना केजी ए बिक्री होछि भाई 250 टका लेखा माने बांडुल एटा 250 टका लेखा हां एड़ा सब नै कि दौड़ी होछि दौड़ा 80 टका 90 टका बिक्री करछन गरीब लोक अच्छा अच्छा नेउछन 25 टका बिक्री करूछन 80 टका 90 टका चाष अछि भाई हम डाई अछि बासी पिठारु आसुछि बासी पिठारु आसी के एठी बिक्री करछन सबंच समान मजरे छन पकड़े अग्निकुमार कमाय बहड़दार आगमटिया चापलडी हिंजड़गाडिया छुराडी गोपाल लुंद्रा साई चटी साई गिरीश चंद्रपुर बडपथरा जदुरगरा बासी पिठा गोडगा एरिया हमर चाष अछि सब आडे होछि हां मयूरभंज रो बुबे हैला प्रसिद्ध एरा डबल पैसा अच्छा ओले हाट रे देखिबा एटा सफाई घास जा कि बुगे पई बहुत प्रसिद्ध एटा भाई कोट की जीव एटा गां रे लोक किणी जंती तांको हमें एने नहीं छाडू छ तांको घर को हमें बिक्री कर हां एटा बिक्री सरी गला एटा बासी पिठा रोले बासी पिठा उदरा बासी पिठा ताला कुंडा रोले हां ताला कुंडा बासी पिठा लागी हेला दौड़ा ए दौड़ा बिक्री होची 40 टका एका पागो देई बिक्री करले 80 टका 90 टका रे बिक्री करबे अच्छा तो कालीमौली हाट रे एठी बुगेई एठी देखिनी बहुत बुगेई एठी लेन देन चलची देखिबाते बुगेई देखिबाते बे बिक्री हे गला देखिबाते समस्त बुगेई किना किनी करचंती एठी कालीमौली हाट रे आपण माने भी देखिबाते हांडिया रसी एठी सब पाई परिबे केते ना हम आसी दउछ 5 टका ना माउसी एठी 5 टका ना बेला दउचंती देखिबाते हम खाले ना खाइना खाइचंती केते खाइले दुई बेला खाइले भाई दुई बेला खाई सारे
এটা হাঁডিটা খাইলে কোন লাভ কোন হচ্ছে পেট ঠান্ডা বা আউ কিছু অসুবিধা নাই হাঁডিয়া খাইলে মানে সাইড নো নো ইনফেকশন କିଛି କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଛି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପେଟ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଏଇଟା କିସ ଚାଖିଣି କୁରକୁଟି ଭାରି ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବଢିଆ ଭାବରେ ବଢିଆ ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବେ ଭାଇ ଦେଖିବା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେରକ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ ଓହ बढ़िया टेस्ट टेस्ट पूरा जबरदस्त अच्छी पूरा खटा खटा लगुच नहीं खटा खटा लगुच बढ़िया 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 टेस्ट तो बढ़िया टेस्ट अच्छी देखी पारे माउसी एठी बिक्री करछंती मयूरभंज प्रसिद्ध भाव में परिचित आसी केते ना हाथ होछ एटा 5 टका ना हाथ होछ देंती देखि पारे मासी घरटा केठी आपन एठी पाखरे नहीं देखि पारे भाव में कालीमल्ली हाट को आम एंट्री करगलु एठी परिबा केते कोन अछि बुझिबा देखिबा चलंतु एबे परिबा रेट केते अछि एठी कालीमल्ली हाट रे जाकी बहुत बड़ हाट भाई एते बड़ हाट मु देखि नथिली मयूरभंज रे एते बड़ हाट कालीमल्ली हाट माने बुलिले आपण दिन सारा भी बुली के सारी परिबे एठी सब बाडिया जिनिस रखिजे मोसा फूल कोबी केते ना हादउजो फूलकोबी मोटे 30 टका जोड़ा जोड़ा 30 ना गुटा 30 गुटे 30 नहीं जोड़ा 30 जोड़ा 30 दउचंती हां तीनटा 50 आउ ये कंचा लंका 10 टका 100 बटे 100 को 10 टका दउचो धनिया पत्र बाहरी जे नहीं धनिया पत्र बाहरी धनिया पत्र केते ना दउचंती एका 10 टका बिडा 10 टका धनिया पत्र एडा पाळंग साग नहीं पाळंग साग 2 बिडा 10 2 बिडा 10 2 बिडा 10 2 बिडा 10 अछि पाळंग साग ए पटर सब खसवा साग अछि हां एडा भी 5 टका बिडा 2 बिडा 10 2 बिडा 10 दउचंती मोसा आपन घरटा केठी बेंगल आछंती एडा कोमे 50 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर बाटर आछंती एठी बाप मोसा 50 किलोमीटर बाटर आसी के एठी व्यापार करचंती देखि बाटी बराबर हम एठे बस जाई एठी हाटटा कोबार होची एडा बृहस्पतिवार रविवार माने गुरुवार रविवार दिन होची गुरुवार रविवार सकाळटू 12टा जा होची सकाळरू 12 जा होची मोसा परिवा किनबा पय आइलेनी ना ना आउ बुलिबा पय मोसा बुलिबा पय हाट को आछंती देखिबाते बस बहुत बढ़िया मोसा प्रथम थर पे हाट रे जाके बुलिबा पय पळे आछंती देखिबाते एठी भाई रखिचंती बहुत सुंदर सुंदर जिनिस सब भाई केते ना हाथ होचंती सिंपो 80 टका केजी बहुत बढ़िया देखो बड़ बड़ सिंपो रही देखिबाते सिंपो 80 टका बिलाती केते कोन रखिचंती एटा किलो 60 टका किलो 60 टका रखिछ बिलाती देखिबाते बड़ बड़ बिलाती सब अछि भाई एडा सब बाडरे ना बाडिया भाव रे देखिबाते कालीमल्ली हाट रे माने परिबा माने बहुत सारा परिबा एठी आपण माने भाई देखिले आखि पाउनी एते बड़ परिबा एठी हाट मध्य एठी माउसी एटा कि सब मुळा ना कोन केते ना मुळा साग दोजो किलो 10 टका ना किलो 10 टका ना माउसी देछि देखिबाते मुळा साग देखिबाते मुळा साग रहिछि हाट रे बुली बुली आमे देखिलु जाकी बहुत सुंदर जिनिस एबे आपण माने गुटे देखेबे आपण माने देखिचंती कि नाइ निहाती कमेंट रे जणेबे देखि पाछी बहुत बढ़िया भाबरे एटा देखि पाछो काई जाकी मयूरभंज रो टैग पाइछि काई काई एटा बहुत बढ़िया शीत दिन पई बहुत सुंदर भाबरे तो चलंतु भाई को पचारिबा केते कोन प्राइस अछि एटा देखि पाछबे काई मयूरभंज रो जाकी टैग पाइछि जे टैग पाइछि काई देखि पाछबे भाई आनिचंती भाई केते ना एटा अछि 10 टका ना माने गुटा भाग 10 टका ना रखिचंती भाई देखि पाछबे भाई एगुड़ा सब आनले कोठी धरिकी ठाकुर मुंडारू तो एगुड़ा सब ठाकुर मुंडारू भाई देखि पारते धरिकी आनचंती बहुत सारा देखि पारतिबे केमिति धरले केमिति एगुड़ा लोक अछि धरिवा ना कि लोक अछंती धरिकी से माने आनुचंती वाह बहुत बढ़िया एगुड़ा सब भाग 10 टका ना रहिचंती नाही हाट रे पाइबे देखि पारते सब बढ़िया जिनिस लाइक मयूरभंज रो जे टेक पाइछि काई देखि पारते भाई के पाखरे भाई टिका हाई कर देंतु भाई नाटा आपनकर मनोरंजन नायक हैं मनोरंजन नायक भाई केठी आपन घर केठी घरटा कोठी पाखरे केठी कालीमल्ली पाखरे मोसा साग कते 2 बिडा 10 टका मोसा 2 बिडा 10 टका दउचंती साग देखि पारतिबे एठी कालीमल्ली हाट रे माउसी नेले न
ମାଉସୀ ପିଆଜ ଖାଲି ପିଆଜ ଆଳୁ ନେଇଛ ଆଉ କିଛି ନଉନ କେନେ ନବ ମାଉସୀ ସବୁ ରକମ ନେଇ ସାରିଲେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆଳୁ ନେଇ ସାରିଲେନି ମାଉସୀ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏଠି କାଣିମୂଲିଆ ହାଟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ସାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନା କେଜି ଦଉଛ ଭାଇ ଏଟା 40 ଟଙ୍କା ନା କେଜି ଭାଇ ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଲ ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାରୁ 40 ଟଙ୍କା ନା କେଜି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହାଟରେ ବୁଲିକି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ମତେ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁ ହାଟ ଆମେ ବୁଲୁଛେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଏସବୁ ହାଟରେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେଇଥି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାଟ କେତେ କଣ ଅଛି ଏଟା ନାଉ କେତେ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା 10 ଟଙ୍କା ମଶା କେଇଠୁ ଆଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ରହିଛି ହଁ ଆପଣ ଘରଟା କେଇଠି ଗୌଡିଆ ବାଗ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଆପଣ ସବୁ ଘରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମଉସା ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଗଲାନି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେନି ହଁ 65 ପାରି ହେଲାନି ମଉସା 65 ପାରି ହେଲାନି ହାସିକି ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ବେପାର ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଉସାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ 65 ପାରି ହେଲାନି ଆସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବାଡିଆ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବାଇଗଣ ରଖିଛି କେତେ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଅଛି ପଚାରିକି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଇଗଣ କେତେ 40 ଟଙ୍କା ନାଖା ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବୋଇତାଳ 30 ଟଙ୍କା ନାଖା ରହିଛି ଫୁଲକୋବି କେତେ ଦଉଛ 20 ଟଙ୍କା ନାଖା ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଇସା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେବେ ବୋଇତାଳ ନେବେ ବୋଇତାଳ ଆଉ କିସ ଦେଖି କରି ନାଧିବ ଫୁଲକୋବି ମଇସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଇତାଳ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସବୁ ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମଉସା ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ଆଉ କେତେ ନବ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଅଛି ମାଛ ଶୁଖୁଆ ନେଲେ ନା ନାହିଁ ନବା ଏ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ରକମ ଏଠି ନେଇକି ଯିବେ ହାଟରେ ଦେଖିବା ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ହରକୃଷ୍ଣ ବିରିଆ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଏଇଠି ପାଖରେ ମଉସା ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ମଉସା କେତେ ନାଖା ଦଉଛି ଏଗୁଡା 10 ଟଙ୍କା ନାଖା ମଉସା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପାଇଯିବ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରୁଛେ হ্যাঁ মশা কোউঠি আনছে এগুলা সব মার্কেটরু আনিকি এଠି বিক্রি করছেন না বহুত বঢ়িয়া ভাবে দেখি এଠି ଦେଖିବା আছে বন্ধাকোবি ফুলকোবি নাউ রখিছি নাউ কেতে না মশা দেইছো 30 টকা না নাউ আছে এটা দেখিবা এটা বড় লাউটে আছে 30 টকা কদলী কেতে না দেইছো এটা গুটা না না কেজি কেজিরে বিক্রি হচ্ছে কদলী কেজিরে এଠି ଦେଖିବା তুই বিক্রি হচ্ছে 40 টাকা কেজি সরিলা सब साग फाग बिक्री सरीगला भाई तार सब नहीं हेले एकाथरे सब नहीं हेले केते टका नेले 10 टका भाई सब नहीं हेले पूरा आउ नाही मौसा सब दे देलो खाली साग आनथिले खाली साग मौसा बाडिया साग नाही बढ़िया दा मौसा व्यापार हे गेला मौसा पूरा बे खुशी नाही मौसा पूरा खुशी अछि एबे देखियो मौसा ना किसे आपनकर सनातन नायक सनातन नायक देख मौसा पूरा सब व्यापार बिक्री है मौसा निजे चाष कर बाड़े मौसा देखिए मौसार एज 70 पारिगलानी बोधे 70 पारिगलानी 70 पारिगलानी मौसा किंतु हाटर आसिक व्यापार कर बहुत बढ़िया भाव में मौसा पाखरे ये घर कालीमली नहीं सेपार माने हाट बाड़ दिन सब दिन आसती आ मौसा 20 टका सुका भी रखी मौसा 40 टका सुका 40 टका बंधाकोबी आउ एतिक अछि आउ नै सरीगला होल 20 दे देलो दुईटा 30 बिकाई दुईटा 30 दे देलो दुईटा 30 मौसा सरी सालनी आउ नै माल एतिक ए मौसा पूरा सरी दे देला किसो गोल चेंगो ना गडिस चेंगो माछ मौसा नै चेंगो हे देखिबा मौसा चेंगो सुका खाली सुला नै केते ना
40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ସବୁ 40 ଟଙ୍କା ମଉସା ନାଟା କହିବେ ନାଟା ନାଟା ସୁଦର୍ଶନ ଘରଟା ଘର ଡମଡିଆ ଡୁମୁଡିଆ ଲେଖିଆ ଡମଡିଆ ସବୁ ହାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ହାଟ ସବୁ ବାଗଡା ବାଗଡା ବି ଯାଉଛି ସବୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ, କହିଦେଲି ବହୁତ ଆପଣ ଯେତେ ପାଟେ ମଉସା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମଉସା ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟାକୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ମଉସା ଦଉଛନ୍ତି ପୁରକ ଚାରା ରଖିଛି 10 ଟଙ୍କା ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ଚାରା ନେବେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ବିଟା 10 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖିବା ଭାଇ ବି ଆସିଲେ ହାଟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମଉସା ଚାରା ରଖିଛନ୍ତି ମଉସା ସବୁ ରକ ଚାରା ଏଠି ଲଙ୍କା ବିଲାତି କୋବି ସବୁ ରକ ରଖିଛନ୍ତି ମଉସା କେତେ ନାହା ଦଉଛ ଚାରା ସବୁ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ନାହା ସବୁ ସବୁ ବାଣ୍ଡୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡୁଲ ରଖିଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଚାରା ଖାଲି ଆଣୁଛୁ ଚାରା ବେପାର ସବୁବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶୁଖୁଆ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳିମଇଲିଆ ହାଟରେ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଭେରାଇଟି ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ତ ଏବେ ଟିକେ ପଚାରିବା ଭାଇ କେତେ କଣ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏତେ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଆଇଟମ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ହାଟରେ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବାବା ଶୁଖୁଆ ଆଇଟମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ହିସାବ କରିପାରିବେନି ଏତେ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଆଇଟମ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ ବାସୁଦେବ ସେଠୀ ବାସୁଦେବ ସେଠୀ ଭାଇ ତ ଏଠି ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଭେରାଇଟି ରଖିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଶୁଖୁଆ ଅଛି ଟିକେ ରେଟ୍ କହିବେ ଆମକୁ ପଣିଆଖିଆ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା କାକଡା ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଉଳିଆରେ ଉଲୁରାଇ ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା ତେଲପାକୁଡି 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ସିଏମ ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା ସେଟା ସିଏମ ଅଛି ନାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିଙ୍ଗୁଡି ହଉଛି 25 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଏଟା 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହେଇ এইটা দেশি କରାଣ୍ଡି ଏଟା କେତେ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ମଉରାଳି 30 ଟଙ୍କା ହେଇ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ 20-30 ଟଙ୍କା ସବୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଏଟା ଏଟା ଇଲିଶିଟା ଇଲିଶି ସେ କେତେ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ସହ ବାବା ଏତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ଶୁଖୁଆ ଏଠି ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ରକ ଶୁଖୁଆ ପାଇପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାଟରେ ଦେଖିଲି ଏଠି କାଳିମୂଲ୍ୟ ହାଟରେ ବାବା ଶୁଖୁଆ ନେବେ ନା କଣ ଶୁଖୁଆ ନେବେ ଏଟା କି ଶୁଖୁଆ ଏଟା ଶୁଖୁଆ ନେଉଛନ୍ତି ମୁରାଳି ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଟରେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ହାଟରେ ଏଠି ଟେଲର ସବୁ ରହିଛି ହାଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଲର ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ନେବେ ହାଟରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ସିଲେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ମଉସା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଉସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହାଟରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଏଇ ଟେଲର ପକେଇଲେନି 25-30 ବର୍ଷ ନାଇଁ 25-30 ବର୍ଷ ପକେଇଲେ ଏଠି କଣ ଛୁଆ ବେଳରେ ପକେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସବୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସବୁ ସିଲେଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବଳରାମ ଧୁଙ୍ଗିଆ ବଳରାମ ଧୁଣ୍ଡିଆ ମଉସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ବି ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ କଲେନି ମୁଁ ଏଠି 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 15 ବର୍ଷ କଲେନି ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଏଇ ସିଲେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି ପାଖରେ ଘର ଆମ ଏଇ ପାଖରେ ଖଡିଆସୁର ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଖାଲି ଆପଣ ସିଲେଇ କଲେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଶିଖ ମଉସାର ଏଜ୍ ଦେଖିକି ମୋର ଟିକେ ଏଠି ରହିଗଲି ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ବୟସ କେତେ ହେଲାନି 70 ନାଁଟା କିସ ବାଜିନି ମୁଣ୍ଡୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସିଲେଇ ଖାଲି ସିଲେଇ କେତେ ବର୍ଷ କଲେନି ଏଠି ହାଟରେ ଏଠି ହାଟରେ 84 ସାଲରୁ ମାନେ 84 ମସିହାରେ 84 ମସିହାରେ ଆପଣ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସେଇ ରହିଛି ମଉସାର ବୟସ ହେଲାନି 74 74 ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମଉସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଟରେ ପରେ ଏଇ ବୟସରେ ମଉସା ବୋଧେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମଉସା ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏତେ ଏଜ୍ରେ ମଉସା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ବି ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଉସା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ସିଲେଇରେ ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେବେ ହୃଷିକେଶ ଦେଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ଘର
4-5 किलोमीटर मौसा देखिबा एत सिलाई करछथि माने आउ जाय जिबा को पड़िबनी दुकान एठी पूरा हाट रे सब हम माने सब जिनिस दे दे बहुत बढ़िया देखिबा समस्त हाट रे एठी माछो केते कोन अछि चलंतु माछो आडे देखिबा माछर प्राइस केते कोन अछि एठी जो माने एते बड़ हाट भाई बुली की सरियबनी माछो केते कोन अछि टिके माछ रेट पचारिबा भाई को पाखरु तापरे हमें वीडियो को एंड करबा एठी माछो सब रही छै पुहणा माछ सब बढ़िया जिनिस रखी छथि हाट रे देखबा ते कराणी बाटे मिक्सिंग माल मुराली कराणी मिसी अछि केते ना भाई दउछ एटा 230 टका ना देखबा बहुत बढ़िया माछ एटा सब आपण माने पाइबेनी ए माछ बेसी 220 टका भाई दउछ 220 टका हां 230 टका 230 टका अच्छा 230 टका भाई रखी छथि देखबा भाई बड़ा सब धरि के आनछथि ना किछ ना हमें ये करे कलेक्शन करी आ घरटा केठी आपण देवली देवली एठी आसी बिक्री करछ 6 किलोमीटर आसी भाई बिक्री करछन देखबा अच्छा मते सरियलान देखबा छै आउ एति की रही बिक्री सरियलानी नहीं अछि आउरी अछि भाई करेता ये केते ना दउचंदी 250 को 50 टका 250 को 50 टका देखबा छै करंट नहीं तसी टिके रेट अधिका अछि भाई कर अच्छे आउरी देखबा छै पूरा देखबा छै देसी करांडी 20 टका 100 को 20 टका भाई दउचंदी देखबा थिबे देसी करांडी माने फाइनली अब हमरो कालीमौलिया हाट रे बुलाबुली सरियाला हाटटी बहुत सुंदर थिला भाई बहुत बड़ हाट एटी हाट रे आपण माने सब जिनिस देखिबा को पाइबे एळी ता सहित पनी परिबा आरंभ पाखरु बुगेई जहा कि प्रसिद्ध मयूरभंज रो बुगेई एठी सबटु आपण माने पाई परिबे जहा कि बुगेई रे एठी लेन देन हुए सेति पय बहुत सारा आपण माने को हमें देखिलु माने एते सुंदर भाव रे हाटटी होउची जहा कि हाटटी रविवार आ गुरुवार सकाळ 6 रु 12टा पर्यंत हाटटी चली थाए जहा कि मयूरभंज रे प्रसिद्ध कहबा गले कालीमौलिया हाट तो आज आम कालीमौलिया हाट को एक्सप्लोर करैलु आपण माने पूरा देखैलु वीडियो रे सब किछि आपण माने वीडियोटी जाई देखिबे आ आपण माने हमको सपोर्ट करिवे आगो को बढ़िबा पाई तो वीडियोटी आपण माने केमिति लागला लाइक कमेंट और शेयर माध्यम रे जणैबे पुणी एक नेक्स्ट हाट ब्लॉग कोठी करबा आपण माने कमेंट रे कहि दंतु आमे जाकी पहुंचबा सेही हाट रे तो वीडियोटी को एठी एंड करबा रहिली जय जगन्नाथ।